खाली कबाट रे कोर मार हां घरे पसिनी ना आपण निश्चिंत रे बसंत हां गेडा देई नतले तांगर मु आंकर गेडा अछि गेडा नाइ आंकर किळणी मु तो पकईथिली दूत मु बुझुची अति शीघ्र बसंत आज्ञा आपण बसंत मु बुझुची सत खरी कह सत खरी कह तू कहा रोजे मागो तू कहा रोजे ना सदा खरी कह भाषा कहानारी भाषा कहानारी तुला दे रहना तुला दे रहना सता हरि कहा कहा संगे एमा खेल कौतूहल रंगे आसी अछ कहा संगे कहा रटई तोनाबा नबीना गो तोनाबा नबीना सता करी कहा किंद पचार जागे से मते को प्रकार कहउछ दिया तमे जिंद पचार हम सिंद कहउछ ए आमे बुढ़ावडा लोकलो छियो आमे टिके श्रद्धा कर दबु पचार दबु इंदिके श्रद्धा कर हां हम नया गडिया भाषा रे टिके छो बोली कहि देली तमे एमदी क्यों डाडे टाणरे कहिबो आ कहउनु भाषा रे कहले नाच देबी ए मा हां तमे किए से अच्छा तुमरो नाम ग्राम पासस्थान पाळगदा चक्की सदरे नंगल कंटी सदरे खिरा कहबो हेबो आम विवत्स महाप्रभुंकर आज्ञा होइछि सब जा खुली हाय पूरा खोली कहबो सब खोली कहबो छिन्न भिन्न करी तन्न करी टिकी नहीं करी सब खोली खोली सब आज्ञा खुशी हो लगी ना पेंट साथ आज्ञा करो खुशी खसियनरा नुवा जागो डोरी अछि ठीजी ना ना तमे हेले जो रेंज रे झिकुचो जो रेंज रे तमे झिकुचो आजि काली का आज्ञा तो इलास्टिक पेंट सब कार आउ पेंट रे बोताम नाही कि चेन ना आ बेल्ट पिंधिया को पउ सब इलास्टिक तमे एमिति झिकिले हबो ए मामुरु झिकिले पटक ना नहीं नहीं कोन एमिति झिका उतरा कलो तमे कहला कोने कहली खुला कहला ड्रेस खुले बोलो ड्रेस का आडा आडा आ ड्रेस टा कहले आज्ञा आडा को छाड़ दउ जदी ड्रेस टा खोल दउ आडा कहला ए जो आज्ञा को मु कोन कहबी प्रतिहार हां सुना जे तबरा मो कहूची भला कहूची भला सुना जे तबरा मो कहूची भला कहूची भला आमे दे जना केसे हेले हां नहीं आमे दे जना केसे हेले तम बापा रे दे ले आ बाल तो खेल चलो बाल डबा
ନାଇଁ ନାଇଁ ଏମିତି ଏଠାଳି ବେଲି ପେଲିବ ମାତ୍ର ପିଲା ଯାକ କେମିତି କେମିତି ପେଲୁଛନ୍ତି କେନ୍ତି ଯେନି ରଙ୍କ ମାଷ୍ଟର ପେଲି ଅସିଧା ଉପରେ ନାଇଁ ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ଜୋର ଏଇରେ ଜୋର ଆଗରେ ପେଲୁଛନ୍ତି ହଁ ତମେ ଆଜ୍ଞା ଭଲ ପିଲା ସମ୍ଭାଳୁଛ ମୁଁ ଏବେ ଆଜ୍ଞାକୁ ଯାଇକି କଣ ବୋଲି କହିବି ଆମେ ତମକୁ ଯେପରି କହିଲୁ ତୁମେ ଯାଇ ସେମିତି କୁହ ଯା ଅଭିନୟ କରି ହାତ ଲଗେଇ ଯେନି କହିଲୁ ପେଲିକିରି କହିବେ ହଁ ଅଭିନୟ କରିକି କହିବି ହଁ ଆମେ ତମ ପଛକାନି ଅଛୁ ମୋ ପଛକାନି ତମେ ଥିବ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ତ ନା ନା ମୁଁ ଯାଇକି କହିବି ଯା ତମେ ମୋ ପଛରେ ଥିବ ପଛକାନି ଅଛୁ ବାହାନ ଯାଉଛି କହିବାକୁ ଆଜ୍ଞା ସେ କଣ କହିଲେ ବୁଝିଲେ କି କଣ କହିଲେ ଶୁଣ ଶୁଣ ଦୁଟାରେ କହୁଅଛି ଭଲ ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଆମ୍ଭେ 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 କେସ ହେଲେ ତୁମ ବାପର କଣ ଯାହା ଯିବ ବଳେ ପିଲା ପିଲା କଥା ହଉଛନ୍ତି ଖେଳିଲେ ଫୁଲ ତୋଳ ବଡ ଝିଅ ଗାଁକୁ ଗଲା ହାରି ଆଙ୍କେ ଯାଇଛି ଫୁଲ ତୋଳିବାକୁ ଆଜ୍ଞା କି କଥା ଶୁଣିବ ପୁଅ ବୁଢାଟାକୁ ନେଇକି ହଣା ମୁହଁରେ ଠିଆ କରିଦେଲେ କହିଲେ ଆମେ ପଛରେ ରହୁ ବୋଲିକି ଯାହା ବାଟରେ ସିଏ ପଳେଇଲେ ଏ ଝିଅ ସେଇଟା ଗୋଟେ ନିଅ ହଁ ଗଲା ଭଲ ଫୁଲ ତୋଳ ଆଜ୍ଞା ଯାହା ଯିବ ମୋର ଯିବ ଆପଣଙ୍କର ଯାଉ ଆମ ବାପାରେ କଣ ଯିବ ଆଜ୍ଞା ବାପାର ଯିବନି ନା ଆଚ୍ଛା ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କର ବାପାର ଯିବନି ନା ଆପଣଙ୍କର ବାପାର କ୍ଷତି ହେଲେ କଣ ଆପଣଙ୍କର ହବନି ନାହିଁ ଆପଣଙ୍କର ବାପା ଯଦି 5 ଭଣ ଜମି ବିକି ଦେବେ ନାଟର କଥା ନାଟର କଣ ଓହୋ ଜମି କଥା ଘର କଥା କଣ ପାଇଁ କହିବ ଆଙ୍କର ବିଲ ବିକା ଯାକ ଲୋ ଝିଅ ହଁ ଘରେ ବହୁତ ବିଲ ବିକି ଦେଇଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ହଁ ହେଲେ ଜେମାମଣି ଆଜ୍ଞା ଭଲ ଲୋକ ହେଲା ଭଳିଆ ମତେ ଲାଗୁନି ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଆଜ୍ଞା ହଁ ଶୁଣନ୍ତୁ ଆଉ ଥରେ ପଚାରିବା ପୂର୍ବରୁ ହଁ ମୁଁ ଜେମାଙ୍କୁ ଦେଖି ସାରିଲିଣି ଆଜ୍ଞା ଦେଖି ସାରିଲଣି ହଁ ଜେମା ସିନା ତାଙ୍କ ନାମଗ୍ରାମ କହିଲେନି ନାହିଁ ହେଲେ ମୁଁ ଜେମାଙ୍କୁ ଦେଖି ସାରିଲିଣି ହଁ ତାଙ୍କର ରୂପ ଗୁଣ ଟିକେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି କିପରି କହ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ ତ ହଁ ହଁ ହଉ ଆଜ୍ଞା ସିଏ କେମିତି ଦେଖା ଯାଉଛନ୍ତି ଠିକ ଲେଖିଲେ କବି ସମ୍ରାଟ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ ବୈଦେଶ ବିଳାସରେ ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଜେମା କେମିତି ଶୋଭା ପାଉଛନ୍ତି ହଁ ଆଜ୍ଞା ବ୍ରହ୍ମା ଗୋଟିଏ କନ୍ୟା ପରି ଗୋଟିଏ ଗଢ଼ିବେ କିପରି ବ୍ରହ୍ମା ଗୋଟିଏ କନ୍ୟା ପରି ଗୋଟିଏ ଗଢ଼ିବେ କିପରି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଲକ୍ଷରେ ଖୋଜିଲେ ଲକ୍ଷରେ ନଥିବେ ସୁନ୍ଦରୀ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଲକ୍ଷରେ ଖୋଜିଲେ ଲକ୍ଷରେ ନଥିବେ ସୁନ୍ଦରୀ ମା କାଠ ଯାକରେ ଯେମିତି ମଞ୍ଜ କବି ଯାକରେ ସେମିତି ଭଞ୍ଜ ଆମର ଭଞ୍ଜନଗର ନିକଟସ୍ଥ କୁଲାଡ ଗ୍ରାମରେ ଯାହାର ଜନ୍ମ କବି ସମ୍ରାଟ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ ବଡ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବୈଦେଶ ବିଳାସ ଲେଖିଛନ୍ତି ମା ସବୁ ବନୁପ୍ରାସ 52 ପଦ 72 ପଦ 92 ପଦ ସବୁ ବନୁପ୍ରାସ ମା ବ୍ରହ୍ମା କୋଟିଏ କନ୍ୟା ପରି ଗୋଟିଏ ଗଢ଼ିବେ କିପରି ଏ ଯୋ ସୃଷ୍ଟିକୁ ସର୍ଜନା କରିଛନ୍ତି ଏ ଯୋ ଭୂପୃଷ୍ଠକୁ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି କେବଳ ଗୋଟିଏ ବ୍ରହ୍ମା କେବଳ ଗୋଟିଏ ବ୍ରହ୍ମା କିନ୍ତୁ କବି ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଲେଖିଲେ ଏହିପରି କୋଟିଏଟା ବ୍ରହ୍ମା ଏହିପରି କୋଟିଏଟା ବ୍ରହ୍ମା ଯଦି ଏକାଗ୍ର ଚିତ୍ତରେ ବସିବେ ଏକ ମନରେ ଯଦି ଗୋଟିଏ ନାରୀ ରତ୍ନ ତିଆରି କରିବେ ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ଏ ଜେମାଙ୍କ ଭଳି ରୂପବତୀ ଗୁଣବତୀ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ ବ୍ରହ୍ମା କୋଟିଏ କନ୍ୟା ପରି ଗୋଟିଏ ଗଢ଼ିବେ କିପରି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଖୋଜିଲେ ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଯାକ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ବୋଇଲେ
ଗ୍ରାମ ସହର ପୁର ପଲ୍ଲୀ ବଣ ଜଙ୍ଗଲ ଚାରିଆଡେ ବୁଲି ବୁଲି ଖୋଜିବେ ଆଚ୍ଛା ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ଏ ଜେମାଙ୍କ ଭଳି ରୂପବତୀ ଗୁଣବତୀ ଝିଅଟି ପାଇବେନି ଆଜ୍ଞା। ନା ଜେମା କେମିତି ଶୋଭା ପାଉଛନ୍ତି ଆଚ୍ଛା କଣ ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି ଜେମା କଣ ଆଉ ପଦେ ଲେଖିଲେ କବି ଆଜ୍ଞା ବିହୁସା ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସହସ୍ରବାନ ପିଞ୍ଜରା ହରିରେ ବିହୁସା ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସହସ୍ରବାନ ପିଞ୍ଜରା ହରିରେ থাইতা শরীরে মনে বুনিউল দিশেরে মানো থাইতা শরীরে आज्ञा केते सुंदर भावे लिखिले कवि विहुषा सुवर्ण जे सहस्रवान अच्छा अच्छा जेमा मणि पिंधिछंती देखंतु आज्ञा ए जो हीरा लीला मोती माणिक्य वैदुर्य कांचन सुवर्ण प्रबाल एही परि जो अष्टरत्न अछि अच्छा जेमा मणि आभरण हिछंती किमिति आपण पिंजरा देखिथिबे पिंजरा बोले एर हृदयटा काले आघात पाइब बोली पिंजराटा ताकू घेरी हेकी रहिछि अच्छा आज्ञा हृदय को कहा केबेले घात हेबो नहीं सिमिति ए जेमांकर चतुर्पार्श्व रे पिंजरा भली आभरण हेकी रहिछि सुवर्ण अच्छा काहे की जेमांक देहरे कार हाथ लागि जिवो की तेनु सुवर्ण आभरण हेकी अछंती जेमा अच्छा किंतु आज्ञा ये जो सुवर्ण ए सुवर्णर वर्ण मध्य जेमांकर देहर वर्ण आगरे मलिन देखा जाउछि आज्ञा अच्छा जानि परले नहीं तथापि जानि पारु नाहंती नहीं हेले मु आउ थरे बुझी दउछि आज्ञा बुझो नुआ नारी राजा भूत कहत न जागो नुआ नारी राजा भूत कहत न जागो नुआ नारी नकरी न शंका एकाशी छो जा जागो नुआ नारी राजा तू सब कहत न जागो नुआ नारी कौन बुझिल मा लंकारी लंकार ओरी हेले किए प्रभु रामचंद्र राम बोलते मा कुरंगी मृग तम आखि गोटा कम मृग आखि भली छोट छोट ये लंकारी ना तोर झियो बाहनर कोन राग अछि कि तम ऊपर
କେତେବେଳେ ଦେବା ପାନେ ହଁ ଇଏ ଲଙ୍କାରୀ ନୟ ନା ତୋର ସଂକାର ଛାଡ଼ି କୁଳଗୋତ୍ର ତୋର ସବୁ କହି ଯା ଗो ନୂଆନାରୀ ରାଜା ତୁ ତ କାହାତ ନଜା ଗো ନୂଆନାରୀ ରାଜା तुम्हें किए से अच्छा तुम्हारा संपूर्ण परिचय डा कुहमा कहले कोन दबा मु केबे नाही करछि की काई दिया इमिति देबा जिन छुडा एडा इमिति देबा जिन छुडा किलो छियो तमे कहि दियो मु घरु गले तुमको ଦେଇ ପକେଇବ तमे दे दियो हमें कह दे तमे कहि दियो मु घरु गले तुमको गाड़ी की दे दे ଦେଇ ପକେଇବ ତ मु दे पारिनी तम कोई थान तुझे हां तम तो डेट फेल हो जाई छ कोन होला डेट फेल हो जाई छ आज्ञा कंपनी है रिजेक्ट कर दै छ सुनुछंती गोटे माई पिला आज्ञा गोटे माई पिला अबला दुर्बला एते बड़ राजसभा भद्र सभा रे सी मते कहूची मोर कोडे डेट फेल हे गलानी मते कंपनी